Hi everyone, good evening. So, we are here in Barangay Kunat, Alorain. So, nakoy nakita nga guys, 6 footers pala siya. Sobrang tangkay. So, mga tanak ko nimo, taglisa ka, Taga Malindang. taga Malindang, sure? Are you sure? Malindang. And then, mga tanak ko nimo, are you still virgin? O sa kuan di Oo. virgin pero sa bahay dili na. Pinaka-virgin. So, ay palayo na ako. And then, are you jute or ducks? Dax. Ducks. Pwede pa touch. Pagara. Wow. Duck siya guys. Papatol ka gay. Hindi. Depende. So, walang talent fee. No talent fee. So, mapatol ka gay. So, guys, sobrang sarap niya guys. Sobrang tangkad. Duck